بالنسبه للتروزيام بارتي ديال هاد لا ريفيزيون على لي بوستولا نساليوها تقريبا في ليتا ايميدياتمون ابخي لا ميزور، ولكن قبل خاصنا نحسبوا لي بروبابيليتي ديال شاك فالور بروبر لقينا فاش ميزورينا ا. alors la probabilité de trouver a قلنا dégénéré. donc puisque a dégénéré خاصنا نديرو la norme au carré ديال ليتا بسي دو 0 projeté على لو فيكتور v1 اللي عطاني a الاولى au carré plus psi de 0 على l'état V2 projeté là le vecteur de base V2. إلا حسبنا هادي شحال كتساوي هادي؟ دونك هادي سي ان دومي tout simplement. إلا قلنا ان دومي هادي غادي تعطيني بسي 0 و بسي 0 حنا عارفينها ليطا ديجا عندكم، غادي تضربوه في هذا، وإلا ضربناه في هذاك غادي يعطينا 2 sur 8. وإلا حسبنا هادي تعطينا 3 sur 4. alors بغيتي تحسب لا دوزيام مرحبا بلي بوستولا، سينو استعمل لو فات ديال ان هادي كتساوي لا بروبابيليتي دو ا ولكن نقصوها من واحد، سيتادير غنقولو 1 موان لا بروبابيليتي دو تروفي بلس 1 اللي قلنا قبيله. بيان alors donc c'est 1 موان 3 كار وتعطينا 1 كار. هنا فين ما تصعب عليكم ربما تكون الاولى هي هذه اللي سهله والثانيه فيها لا ديكومبوزيسيون سبيكترال تجيكم صعيبه تستعملوا هذا لو فات. علاش؟ لحقاش عندكم اونيكمون دو فالور بروبر، عندكم ا ولا موان ا، غير وحده فيهم دو فوا ديجينيري. يعني الا لقيت البروبا ديال الاولى الثانيه 100% غادي تكون ا موان هذيك. علاش؟ لحقاش لا سوماسيون ديال البروبابيليتي دائما كتكون كونسيرفاتيف. بيان alors هنايا نديرو لا توت ديرنيير كيستيون قبل ما نمشيو لي فالور مويان و l'état à l'instant t ultérieur et ainsi de suite. alors pour le calcul ديال l'état immédiatement après la mesure, il suffit d'utiliser les projecteurs. وباش نستعمل لي بروجيكتور نفهموهم هذه ديجا هي لا بون اوكازيون. alors قالك l'état immédiatement après la mesure. هنا إلا حسبنا لامدا لقيناها كتساوي ا كي قلت قبيله، قلت باللي عطيت ليكزومبل قبيله في اش يعني في الفيديو بريسيدونت، وقلت إلا اش عطاتك مثلا اش بار اوميغا شنو غادي يطرا؟ موان اش بار اوميغا ما غاتخرجش، ولو فيكتور دو باز ديالها هي غيطير معاها. شنو غتبقى؟ غتبقى في لو فيكتور ديتا بسي دو 0 غير او 2 و او 3. حتى هنا الا عطاتنا ا حنا عارفين عندنا هذا هو لو بروبليم. لا ماتريس ا لا باز كي دياغوناليز هاد لا ماتريس هي ماشي هي او 1 او 2 او 3، هي في 1 في 2 في 3. دونك هنا منين نجي نبروجيتي خاصني نرد البال. alors l'étape psi prime يعني l'état immédiatement après la mesure et après trouver a هو le projecteur Pn على le vecteur de base على la norme ديال Pn psi. راه نحسبوا هذه شحال كتساوي tout simplement. شنو قلنا لو بروجيكتور Pn؟ دونك هنا P شحال غادي يكون؟ غيكونوا فيه 3 فيكتور لحقاش قلنا سوماسيون سور n و n دابا غير 3 لحقاش 3 ديمونسيون، يعني هو V1 plus V2 bien. V3 ما عندي ما ندير بها، علاش؟ لحقاش هاد لامدا كتساوي ا عطاتها لك غير في V1 و V2، V3 ما عطاتناش. دونك جيكري V1 V2 plus V1 plus V2 V2, je ferme la parenthèse, psi sur la norme ديال هادشي كامل يعني la racine. la racine ديال ديال V1 plus V2 هادشي كامل بروجيتي على l'état بسي ديال. بيان ولا درنا الكالكول راه سامبل. اول حاجه دخلوا هذه هنا غتدخل غير في V1 ومن بعد نضرب في V2. الا دخلت في V1 غادي تمشي تقلب غير على في V1 في هذا، و في V1 ديجا عندنا قلنا هي او 1
دونك الا دخلت انا نحسب غير وحده شوف باش ما نضيعوش الوقت V1 غندخلوها على بسي بلوس V2 غندخلوها عاوتاني على بسي. شنو غندير دابا؟ نشرط هذا نوبه مع هذا والنوبه الثانيه هذا مع هذا عاوتاني. بيان راه نكتبو غير الاولى والثانيه راه غتخرج. قلنا ديجا بلي V1 هي نفسها U1 الا عقلتو في لا فيديو بريسيدونت يعني في لا دوزيام بارتي. حنا دابا في لا تروازيام فيديو الا دخلت U1 على هذه غتمشي اوتوماتيكمون le vecteur de base ديالك اللي فيه 1 sur racine de 2 U1 plus 1 demi U2 plus 1 demi U3. دونك غتمشي من U2 ما عندها ما دير بها وغتمشي من U3 ما عندها ما دير بها وتمشي ل U1 تحيدو لحقاش البرودوي سكالار ديالها هو واحد وغتبقى لك 1 sur racine de 2 c'est-à-dire غتبقى لك V1 fois 1 sur racine de 2. Donc c'est un scalaire. هنا نقدر نبرموتي ونقول بلي هذه tout simplement هي 1 sur racine de 2 V1 اللي هي U1 بيان سور. وبلا ميم شوز غنمشي نحسب هذه حتى هي. بيان دونك نعطيكم لو ريزولتا فينال شحال كيساوي. جيسبر انني نكون شرحت ووفيت خصوصا هاد ليطا ايميدياتمون ابخي لا ميزور كيدير دي بروبليم. الوغ الا حسبناه تو سامبلومون غادي يعطينا سي بريم ايكال 1 sur racine de 2 اللي لقينا دابا V1 اللي هي U1 plus 1 sur 2 racine de 2 plus pardon ouais le plus et 1 sur 2 racine de 2 je ferme on dit le vecteur V2 هادشي كامل مقسوم على لا نورم ولا نورم هي لا رacine ديال 1 demi لحقاش 1 sur racine de 2 au carré و 1 sur 2 racine de 2 هي 1 sur 4. Tout simplement l'état psi prime après trouver la valeur lambda est égal à A égale tout simplement donc c'est la racine de 2 sur 3 V1 plus 1 sur 2 racine de 3 1 plus i avec une petite factorisation U2 حقاش دابا شنو كنكتبوه في لا باز الاولانيه كنعوضوه في V1 و V2 بلي فالور ديالهم 2 racine de 3 facteur de 1 moins i U3. اش كتلاحظوا ان ليطا هاد V1 قلنا ديجا هي U1 دونك يفو ميو نكتبوها U1 بويسكو كتبت كلشي U1 كلشي U يعني في لا باز الاولانيه. هنا U1 U2 U3 بقاو ولكن لي بروبابيليتي كيفاش حسبناهم بلي في يعني لا ريدكسيون ديال لو باكي دونط واش طرات وي طرات ولكن بلا فارياسيون ديال لي بروبابيليتي. Bien. Alors, il nous reste une question, c'est de calculer le vecteur d'état à l'instant t où je termine par la troisième question. Mais les valeurs moyennes, tout simplement, c'est de calculer la valeur moyenne. بحال اللي حسبنا h راه نحسبوا a de t ainsi de suite. Alors هنايا خاصنا نحسبوا l'état à l'instant t ultérieur. Et je termine par cette question là. Et j'espère انكم تكونوا فهمتوا. Je pense l'application de la majorité des postulats comme je vois. Alors, troisième question, état à t supérieur strictement 0. Je nous considère l'équation de Schrödinger. I h bar d sur dt dl psi égale à h au psi tout simplement. Alors, faites le calcul d'ILH. باش ماشي نغلطو وتجينا القضيه سهله بسي دو تي ابري اون ديريفاسيون ديال هاد لا ريلاسيون هادي لحقاش ما يلحقنيش الوقت ندير لا كيسيون دو كور ابري اون سيغتان ديريفاسيون حاولوا تحفظوا هاد لا ريلاسيون حفظوها لحقاش عمرها ما تبدل بسي ان انستون تي تيغال زيرو هو اي اكسبونسيال اي هنايا سور اش بار اش تي بسي دو زيرو. هذا سي ان اوبيراتور هو لوبيراتور ديفولوسيون. هذا كنشدو على لو سيستيم ديالنا وكيدخل على ليطا بسي دو زيرو. الوغ شوف معايا مزيان
égale exponentielle I sur H bar HT. Rétrouver la lettre psi, il y a 1 sur racine de 2 U1 plus 1 demi U2 plus 1 demi U3 égale. هذا ملي غيدخل غيعطينا لا فالور بروبر اللي جاتني هنا. وشنو هي لا فالور بروبر اللي جاتني هنا ديال h؟ هي موان h بار اوميغا. دونك سي اكسبونونسيال i sur h bar مضروبه في h bar اوميغا avec un signe moins fois t مضروبه في le coefficient 1 sur racine de 2 مضروبه في u1. Et je termine عاود exponentielle i sur h bar oméga. عاقلين على لي فالور بروبر اللي عطانا قبيله ديال h في لا بروميير بارتي. موان h bar oméga t مضروبه في 1 demi donc u2 plus 1 demi كاع نسبقوها exponentielle i sur h bar مضروبه في h bar oméga t U3. Alors, le vecteur d'état à l'instant t ultérieur, finalement, on trouve que le vecteur d'état c'est psi à l'instant t égale h bar تمشي مع h bar هو exponentielle moins i oméga t. 1 sur racine de 2 exponentielle moins i oméga t U1 plus 1 demi exponentielle i oméga t U2 plus 1 demi exponentielle i oméga t E3. Alors c'est l'état à l'instant t ultérieur de notre système. Alors c'est là. Il a pris maintenant la valeur moyenne de a à l'instant t. Il suffit de faire psi de t à psi de t. Dépendant du temps. Ou la bretouille ديال B دير عاوتاني psi de t يعني la matrice ligne fois la matrice B fois la matrice colonne de t tout simplement. ونحسبوا وحده غتلقاوها dépendante du temps وحده indépendante du temps. يعني وحده غادي تلقاوها constante de mouvement indépendante du temps يعني constante de mouvement والautre غتلقاوها dépendante du temps et ou oscille bien.